على القرآن على القرآن محياي على القرآن على القرآن على القرآن محياي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تجوید کورس کی اسٹوڈنٹ ہوں جو میں نے گروپ 3 کی، اور میں اس کے بارے میں بولنا چاہ رہی ہوں. الحمدللہ مجھے بہت کچھ سیکھنے ملا، اور میرے پڑھنے میں، میرے پروناؤنسیشن میں مجھے اتنا اچھا محسوس ہو رہا ہے. جب میں قرآن پڑھتی ہوں اتنی خوشی ہوتی ہے مجھے کہ مجھے الفاظ اور میری زبان پلٹ رہی ہے الحمدللہ سے. جو ویڈیوز آتے تھے جو میں نے اس سے دیکھ کے مجھے سیکھنے ملا، الحمدللہ میرے دل کو اتنی تسلی ہے. لیکن میں اور سیکھنا چاہتی ہوں. الحمدللہ میں نے بہت کچھ سیکھا، اور میں یہ میرے سیکھنے کا یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو پڑھا سکوں، اور میں اپنی بچی کو پڑھا رہی ہوں وہی طریقے سے. تو الحمدللہ میرا جو ایک مقصد تھا جو میں سیکھ کے اپنے بچی کو پڑھاؤں، تو میں ابھی پڑھا رہی ہوں. اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ آسان کرے. اور آپ لوگ سب کا بہت بہت شکریہ جو آپ نے ایک بار بھی کبھی جو ہمارے گروپ کے جو ایڈمن ہیں انشا، جو انہیں کبھی ایک ویک بھی انہوں نے دیر نہیں کیا الحمدللہ سے فیڈ بیکس دینا، ہم لوگ کو انکریج کرنا، ہماری غلطیاں وغیرہ بتانا، اور جو اچھا پڑھے ان کو جو گریڈز دینا. الحمدللہ سے وہ بچی نے بہت اچھے سے ہینڈل کیا سب کو اور انکریج کیا الحمدللہ سے. اگر یہ پھر سے شروع ہو رہا ہے تو میں پھر سے اس میں داخلہ لینا چاہوں گی اگر اجازت ہے تو آپ لوگ کی. اور میرے لیے تو میں نے تو بہت سیکھا الحمدللہ. میں اور سیکھنا چاہوں گی انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈیئر سسٹر، جزاک اللہ خیرا کثیرا فار دس کورس. اور جو بھی آرگنائزیشن آپ کا ہے، میں بہت شکر گزار ہوں پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا، اور پھر آپ لوگوں کا. آپ کی محنت سے مجھے کتنی تجوید آ گئی ہے. میری ایج 67 ہے اور میرا نام عائشہ طواب ہے. میرے کو بچپن سے ہی شوق تھا قرآن اور تجوید سیکھنے کا. مجھے چانس نہیں ملا، کہ ہو سکتا ہے مجھ سے ہو بھی نہیں سکا ہوگا. ابھی وقت آیا ہے تو میرے کو اتنی خوشی ہوتی ہے جب میں تجوید پڑھتی ہوں کہ میری روحانی خوشی ملتی ہے مجھے. اور بالکل ایک دم سے ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم منور ہو گیا ہے، اور بے حد خوشی سے میں پورا دنیا بھول جاتی ہوں جب میں تجوید سے پڑھتی ہوں. الحمدللہ بہت شکریہ آپ لوگوں کا. اللہ آپ لوگوں کو جزائے خیر دے، اور آپ لوگوں کو سب آسانی فرمائے، اور امت مسلمان کو ہمیشہ ہمیشہ ہر تکلیف سے دور رکھے اور ایمان سے رکھے. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. May Allah subhanahu wa ta'ala reward you immensely in this dunya and akhirah for all the hard work you are putting into this Tajweed online course. I'm glad to express my feedback regarding this course. The teacher is very punctual. She posts the lessons regularly. We have enough time to learn and practice and submit our audios in the group. The feedback is very beneficial for us. Alhamdulillah, I have improved my recitation of Quran. May Allah Ta'ala be pleased with all of us. I recommend this online course in future for other Quran learning students. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I would like to say that this Tajweed course helped me a lot in learning proper pronunciation and ruling of the Quran of Tajweed. The admin used to send us a video in which he explains very beautifully, nicely and clearly, which leaves no doubt the assessing admin assess our lessons every week and correct our mistakes very nicely. Alhamdulillah, I have learned many things from this group. Alhamdulillah, I have learned how to read Quran. Now when I read, I feel that I am reading a Quran. Alhamdulillah. Thank you. Jazakallahu khairan kasiran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum sister. Hope you are fine. Alhamdulillah. Sister, this course really helped me a lot.
I was not okay with my tajweed and makhraj. Instead, I was just nothing. But alhamdulillah, after joining your course, I just improved my tajweed and makhraj. I used to recite Quran without rules and how to apply the rules. I just do not know anything. But now alhamdulillah, I'm o- not perfect, but alhamdulillah, I could recite Quran, applying many rules and applying tajweed properly. So may Allah subhanahu wa ta'ala bless you, your entire team, your family, your friends, all. Ameen. Summa Ameen. Jazakillah khairan a lot, sister. हेलो अस्सलाम वालेकुम। ये कोर्स बहुत ही बेहतरीन है। मुझ जैसी उम्र रसीदा औरत भी अगर कर सकती है तो यंग लोगों के लिए तो बेहतरीन मौका है कि बस लोग इससे बहुत सारा मतलब फैज़याब हों। क्योंकि मैंने कुरान तो बहुत अच्छे से पढ़ा था, मेरा मखरज भी अच्छा था, मगर तजवीद कभी पढ़ी नहीं थी और इसमें मैंने बहुत अपने आप को इसको बहुत यूज़फुल पाया है। बहुत मैंने इससे अच्छा लर्न किया है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम इरम नाज है और मैं सऊदी में होती हूँ यहाँ पर। और अभी तक जो है मेरी तजवीद माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, क्योंकि इन लोगों का स्टाइल बहुत अच्छा है। इंस्ट्रक्शन से समझाते हैं, वीडियो से, फिर उसकी प्रैक्टिस होती है बाकायदा। आप जितनी दफ़ा चाहें वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर व्हाट्सएप ग्रुप में हम अपने लेसन्स भेजते हैं, जिसके बाद हमें 1-to-1 बेसिस पर फ़ीडबैक मिलती है और डिटेल्ड फ़ीडबैक मिलती है। एनकरेज भी किया जाता है, गलतियाँ भी निकाली जाती हैं। तो उससे बहुत ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट महसूस हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह इम्प्रूवमेंट हुई भी है। तजवीद के जो भी रूल्स थे, वैसे बहुत मुश्किल लगती है तजवीद सुनने में और करने में, लेकिन इन सिस्टर्स की मदद से बहुत ज़्यादा वो जो है आसान हो गई हमारे लिए। और इनका जो पूरा प्रोग्राम है बहुत ज़्यादा इंटरेक्टिव है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटिवेटेड है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम इस तजवीद के इल्म में आगे बढ़ रहे हैं और कुरान को समझकर और सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, जैसा उसका हक़ है पढ़ने का, हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इसमें हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पर मदद की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर कसीरन। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I'm really grateful to Allah subhanahu wa ta'ala and the Al Quran Hayati group that I have been given the chance to learn Quran with Tajweed. Alhamdulillah, I can read Quran correctly and I can feel the difference. MashaAllah, my Ustaza is very well trained and she teaches us the lessons in very easy and understanding way. And also she gives the feedback to make us understand better. May Allah bless everyone who is working hard to run these groups and give everyone the chance to learn Quran in the right way, in the correct way. I request to all the group admins to always be the source of such great knowledge. May Allah bless you all. Please keep on doing the good work. Jazakumullah khairan kaseeran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I take this opportunity to appreciate you and your team on the effort and the sincerity in successfully handling the Tajweed classes week after week. May Allah reward you for your dedication and training us to the right path. मैं वाकई इस कोशिश में लगी हुई थी कि मुझे कोई तजवीद से कुरान पढ़ने में मदद करे। आखिरकार आप सब की मदद से मैं अपने मकसद में बहुत हद तक कामयाब भी हुई। अल्लाह ताला आप सबको इस पुरखुलूस फ़ेल का अजर आला अता फरमाए। आमीन। Alhamdulillah, the course has been of great help in learning the Tajweed rules, and the sisters have carried out very efficiently, and it was explained step by step on a weekly basis. So it was not much pressure on the students who were learning, and we could carry out the household duties and also the course also, and we could learn all the makhraj and everything. So I can say that I have really learned a lot from this Tajweed course, and now alhamdulillah my qiraat has improved a lot. So thank you so much.
and I really thank Allah for making me a part of this course. Jazakallahu khairan kaseera. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر